ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ତତ୍ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁଏନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆମେମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ପଢ଼ିଥିଲେ, ଡିଟେଲରେ ବୁଝିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଭର୍ବ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଅର୍ଥ କର୍ତ୍ତା ଆଉ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। এই ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ, କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା କର୍ତ୍ତା କ'ଣ, ଆଉ ତାପରେ ଜାଣିବା କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଭର୍ବ, ଭର୍ବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିବା ବା ଏଇଟା ନ ଜାଣିକି ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ତ ପ୍ରଥମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ବା ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯିବ କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ତାର ଡେଫିନେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଆମେ କର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ। ବାକ୍ୟରେ ବା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ କିମ୍ବା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିମ୍ବା ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ କିମ୍ବା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛି କିଏ? କର୍ତ୍ତା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ଘରେ ଦେଖିବା, ଘରେ କିଏ ବାପା କି ମା' ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ କି ନାହିଁ। ତ ସିଏ ସବୁ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଘରର ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି କିଏ, ବାପା କି ମା', ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ଘରର ବି ସିଏ ମୁଖ୍ୟ, ସିଏ ବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ଘର ଚାଲୁଥାଏ, ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା। ତ ଠିକ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି ଯିଏ ବାକ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଯିଏ ବାକ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବା ଯାହା ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇନେବା, ଆହୁରି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବୁଝିଲା ପରେ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିନେବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ରାମ ପ୍ଲେଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଏଭ୍ରିଡେ। ରାମ ପ୍ଲେଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଏଭ୍ରିଡେ। ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନେବା, ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ରାମ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ତା ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ, ଭର୍ବରେ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଏସ୍ ଲାଗିବ। ତ ରାମ ପାଖରେ ପ୍ଲେଜ୍ ଲାଗିଲା, ପ୍ଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ପ୍ଲେଜ୍ ଲାଗିବ। ତ ରାମ ପ୍ଲେଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଏଭ୍ରିଡେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କର୍ତ୍ତା କିଏ ଚିହ୍ନିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟି ରହିଲା ରାମ ପ୍ଲେଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଏଭ୍ରିଡେ, ରାମ କ'ଣ କରେ, ରାମ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ଲେଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଏଭ୍ରିଡେ, ସବୁଦିନ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳେ। ତ ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ରାମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଖେଳିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି କିଏ କରୁଛି, ସେଇ ରାମ କରୁଛି ହେଲା। ଏଠି କାହାକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ରାମକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଯିଏ ସବୁ ଏତେ ସବୁର ସୂତ୍ରଧର, ସିଏ ହେଉଛି କିଏ, ରାମ। ସିଏ ହେଉଛି, ରାମ ହେଉଛି କିଏ ନା ସବଜେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ ବା କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ? ରାମ ହେଉଛି ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ୟୁ ଆର୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ୟୁ ଆର୍ ଏ ଭେରି, ତୁମେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଛାତ୍ର ଅଟ। ୟୁ ଆର୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ଚିହ୍ନିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବା ଯାହାକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଅଟ, ବହୁତ ଭଲ ଛାତ୍ର ଅଟ। ତୁମ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି ୟୁ, ତୁମ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି, ତୁମ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି, ୟୁ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି, ୟୁ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା। ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଏ, ତୁମେ। ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କିଏ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କିଏ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନା ତୁମେ, ୟୁ। ତ ୟୁ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ ବା କର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତ ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ବା ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ସବଜେକ୍ଟ। ଏଠି ହେଲା ୟୁ, ଏଠି ହେଲା ରାମ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କର୍ତ୍ତା କେମିତି ବାକ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିବା। ଇଏ କର୍ତ୍ତା ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ,
व्हाट इज भर्ब देखिए तार डेफिनेशन देखो भर्ब क्या कहुए बा क्रिया क्या कहुए क्रिया एक एक्शन वर्ड अटे एक्शन वर्ड साधारण आम जाना क्रिया कौन गोटे एक एक्शन वर्ड अटे एक्शन वर्ड मतलब जी कार्य करुए गोटे कार्य करने बुझाऊ थाए एक्शन वर्ड अटे अर्थात वाक्य जो शब्दटी कार्य करने बुझाऊ थाए गोटे वाक्य जो शब्दटी गोटे कार्य करने बुझाऊ नाचिबा खेलिबा गाइबा कूदिबा पढ़िबा ये सब गोटे शब्द ये कौन गोटे कार्य को बुझाऊँ यदि एमती सिचुएसन अच्छी वाक्य एमती शब्द अच्छी आप जानते हैं कौन क्रिया बा भर्ब ये देखला मेन भर्ब आउ अच्छी कौन हेल्पिंग भर्ब जोटा इज एम आर वाज वेयर सी हूँ साहाय्यकारी क्रिया किंतु आम कौन कहे ना मेन भर्ब एक्शन वर्ड कथा कहे भर्ब कोटा ना आम यो कार्य को बुझाऊे से हूँ कौन भर्ब क्रिया को कौन एक्शन वर्ड अटे तो जब गोटे कार्य को बुझाऊँगी से कौन भर्ब मेन भर्ब से है तो ताहा कहुए क्रिया है आम एग्जाम्पल दुटा देखी ना आहरी क्लीयर हो देखो फास्ट एग्जाम्पल कौन अच्छे दे प्ले क्रिकेट एव्रीडे से माने क्रिकेट सबुदिने कौन करती खेलती दे प्ले क्रिकेट एव्रीडे एटी आम कौन भर्ब चिन्हवा दे तो रही सब्जेक्ट है से माने तो ये भर्ब चिन्हवा एटी कौन हो भर्ब कही वाक्य जब गोटे कौन शब्द कार्य कर बुझाऊ प्लेटा कौन गोटे खेल प्लेयर अर्थ कौन खेलवा खेलवा गोटे कार्य को बुझाऊँ ताले आखि बुझा जानदे यहाँ कौन भर्ब कि भर्ब मेन भर्ब है गोटे कार्य को जब बुझाऊ से कौन भर्ब बा क्रिया से कहुए क्रिया हूँ गोटे एक्शन वर्ड बुझिपारे दे प्ले क्रिकेट एव्रीडे प्ले हूँ कौन ना भर्ब सेकेंड एग्जांपल देखिबा वी आर इटिंग आवर फेवरेट डिशेस वी आर इटिंग आवर फेवरेट डिशेस कौन प्रिय खाद्य फेवरेट डिशेस माने कौन प्रिय खाद्य आम आमर कौन करूँ वी आर इटिंग खाऊँ आमर प्रिय खाद्य बस जोटा आमर फेवरेट फुड से आम खाऊँ ये जो इटिंग रहा कौन ना ये इट आईएनजी एतिक हूँ इट तापर आईएनजी जुग होती अर्थ कंटिन्यूअस फॉर्म रे अच्छी है कौन कंटिन्यूअस फॉर्म अच्छी तार मूल भर्ब कौन इट इटा कौन खाइबा को बुझाऊँ गोटे कार्य को बुझाऊँ ताने यहाँ हूँ कौन भर्ब कि प्रकार भर्ब मेन भर्ब जानीपारे तो गोटे सेन्टेन्स केमी आप भर्ब को चिन्हे यहाँ हूँ कौन भर्ब गोटे कार्य करा बुझाऊता है कौन भर्ब है जानीपारे अच्छा एथर आम जानले कौन कर्ता जानले क्रिया जानले कर्ता क्रिया जानीगले एबे देखिबा कर्ता और क्रिया भितर कौन संपर्क अच्छे केमिति संपर्क अच्छे जोड़ा कहुए सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट अर्थ सब्जेक्ट और भर्ब भितर गोटे एग्रीमेंट बा चुक्ति होता है किए क्या सहित चुक्ति करता है केमिति चुक्ति करता है आम जाना नेक्स्ट चलत कौन ना व्हाट इज सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट कर्ता और क्रियार संपर्क कौन एबे आमे जानिबा देखंतु प्रथम देखिबा डेफिनेशन है कौन ना स्ट्रक्चर बा गठन व सेंस बा अर्थ को आधार करी सब्जेक्ट और भर्ब मध्य थिबा व्याकरणगत संपर्क को सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट कहा जाए किछि बुझी पाइले ना देखंतु आम एग्जांपल देखिबा प्रथम डेफिनेशन देखला पर पुणी एग्जांपल देखिबा सेठु क्लियर हेबा स्ट्रक्चर बा गठन स्ट्रक्चर ओडिया होची गठन सेंस ओडिया होची अर्थ आम मोटामोटी उपरे ओडिया देखिबा गठन और अर्थ को आधार करी गठन गोटे वाक्य तैयारी गठन और तार मीनिंग अर्थ को आधार करी सब्जेक्ट और भर्ब मध्य थिबा व्याकरणगत ग्रामाटिकल जो रिलेशनशिप अच्छी सब्जेक्ट भर्ब मध्य थिबा व्याकरणगत संपर्क को कहा जाए सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट एटा कोन आम एग्जांपल क्लियर हबा देखंतु एग्जांपल ये देखिए एग्जांपल पूर्व आउट देखिए कौन ना गोटे भर्ब बा क्रियापद सहित सब्जेक्ट बा कर्तार किपरि एग्रीमेंट बा संपर्क सृष्टि होता है यहाँ हूँ कौन प्रश्न से प्रश्न कराई गोटे भर्ब सहित भर्ब बा क्रियापद सहित सब्जेक्ट बा कर्तार किपरि एग्रीमेंट होता है आम से जाना यहाँ जो डेफिनेशन पढ़ले कौन व्याकरणगत संपर्क रही है यहाँ देखा केमी होता है तार उत्तर देखा देखु कर्ता बा सब्जेक्ट है कर्ता बा सब्जेक्टर वचन और पुरुष को आधार करी भर्ब बा क्रिया व्यवहृत हुए ये जो सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट कौन
ନା ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଭର୍ବ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ବା ଚୁକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ସେଟା କିଏ କାହା ସହିତ କରିଥାଏ ନା ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥାଏ। ଭର୍ବ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନଥାଏ, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଠି ଦେଖିଲେ କେମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, এইটা ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ତର। କ'ଣ ନା ସବଜେକ୍ଟର ବଚନ ଯାହା ଥିବ ଭର୍ବର ବଚନ ସେଇଆ ଆସିବ, ଅର୍ଥ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ବସିବ। ସବଜେକ୍ଟ କହିବ ମୁଁ ଯେଉଁ ବଚନରେ ଅଛି ତୁ ଭର୍ବ ସେଇ ବଚନରେ ରହିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷରେ ଅଛି ତୁ ଭର୍ବ ସେଇ ପୁରୁଷରେ ରହିବ, ଅର୍ଥ ମୋତେ ତୁ ଫଲୋ କରିବୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେବି ତୁ ମୋ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଅନୁସାରେ ତୁ ସେମିତି ହେବୁ, ତୋ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ହେବିନି ମୋ ଅନୁସାରେ ତୁ ହେବୁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ନା ସବଜେକ୍ଟର ବଚନ ଯାହା ଥିବ ଭର୍ବର ବଚନ ସେଇଆ ରହିବ, ସବଜେକ୍ଟର ପୁରୁଷ ଯାହା ଥିବ ଭର୍ବର ପୁରୁଷ ସେଇଆ ରହିବ, ଅର୍ଥ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଭର୍ବ ବସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ଭର୍ବ ହେବ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ହେବ ପ୍ଲୁରାଲ ବା ବହୁବଚନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ କୁହାଯାଏ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଅମର ଇଜ୍ ଏ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍। ଆମେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଅର୍ଥ ସବଜେକ୍ଟ ଯେମିତି ବଚନ ଥିବ ଭର୍ବ ସେମିତି ବଚନ ହେବ, ସବଜେକ୍ଟ ଯେମିତି ପୁରୁଷ ଥିବ ସେମିତି ଭର୍ବରେ ପୁରୁଷ ହେବ। ତ ଏଠି ଅମର କ'ଣ ଅଛି, ଅମରଟା କ'ଣ ଅଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ଅଛି, ସବଜେକ୍ଟ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଅଛି ଏକ ବଚନ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ହେବ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏକ ବଚନ ହେଲେ ଇଜ୍ ଆସିଲା, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ସେ ଇଜ୍ ଲାଗିବ, ଅମର ପାଖରେ ତ ଏମ୍ ଲାଗିବ ନା, ଆଇ ପାଖରେ ଏମ୍ ଲାଗିବ, ନା ଅମର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ ଇଜ୍ ହେବ ଭର୍ବ। ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ସିଟିଂ ଇନ୍ ଦି କ୍ଲାସରୁମ୍। ସେଠି ଦେଖିଲେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ଥିଲା, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍, ଏଟା କ'ଣ ବହୁବଚନ ଅଛି, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ବହୁବଚନ ଅଛି, ସେଠି ଥିଲା ଏକ ବଚନ, ଏଠି ଅଛି ବହୁବଚନ। ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ସିଟିଂ ଇନ୍ ଦି କ୍ଲାସରୁମ୍, ଯେହେତୁ ବହୁବଚନ ଏଠି ଅଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଭର୍ବ ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ଲୁରାଲ ହେବ, ଆର୍ ହେବ। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁବଚନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି, ବହୁବଚନ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଭର୍ବ ହେବ ବହୁବଚନ ବା ପ୍ଲୁରାଲ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଏଇ ଟେବୁଲରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ପୁରା ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ଏକ ବଚନ ବହୁବଚନ ସବୁର ସବଜେକ୍ଟର କେମିତି ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଆଇ, ଏ କ'ଣ ଆଇ, ଆଇ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ, ତ ଆଇ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ ହେବ ଏମ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ, ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଉଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ, ଉଇ ସହିତ କ'ଣ ଅଛି ୟୁ ଅଛି, ଦେ ଅଛି, ହେଲା, ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ତ ଉଇ ୟୁ ଦେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଇଏ ସବୁ ପ୍ଲୁରାଲ, ଇଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନୁହଁ, ଏକ ବଚନ ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ଲୁରାଲ ବହୁବଚନ, ତେଣୁ ବହୁବଚନ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ ଆର୍ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଆର୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଆର୍ ପାଖରେ ବହୁବଚନ ଥିଲେ ୱେଆର୍ କରିଦେବେ, ହେଲା, ଯଦି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସର ବହୁବଚନ ହେଉଛି ୱେଆର୍ କରିଦେବେ। ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ହି ସି ଇଟ୍ ରାମ ଦି ଟିଚର, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ ଇଜ୍, ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ଅଛି ଭର୍ବ ବି ହେବ କ'ଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେବ ଆଉ ଇଜ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ଦି ଟିଚର ଏଣ୍ଡ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, এইটি କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଟିଚର ଏଣ୍ଡ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଦି ଟିଚର ଅଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର, ତାପରେ ଏଣ୍ଡ ପରେ ଅଛି ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଏମିତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆସିଯିବ ପ୍ଲୁରାଲ ଆସିବ ବା ବହୁବଚନ ଆସିବ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ଆର୍ ହେବ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦି କାଉ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ହେବ ଯଦି ମେନ୍ ଭର୍ବ ଥାଏ, ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଥିଲା, ଇଜ୍ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲେ, ଯଦି ମେନ୍ ଭର୍ବ ଥାଏ କ'ଣ ହେବ ଭର୍ବର ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଲାଗିବ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଇଟ୍ସ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ତେଣୁକରି ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ
ଇଟ୍ସ ହେଲା ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ଯୋଗ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ କାଉଜ ଗୋର୍ସ ଏଣ୍ଡ ସିପ୍। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭର୍ବ ହେବ ସିଙ୍ଗୁଲାର। କ'ଣ ହେଇଛି? ଇଟ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ହେଲେ ଭର୍ବ ହେବ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ସ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର କେଉଁଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ସବଜେକ୍ଟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତା ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଉଛି, କେଉଁଠି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ମିଶିକି ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁଜ୍ ଅଫ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବସ୍ ବା ଏକବଚନୀୟ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର। କେଉଁ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍, କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ଥିଲେ, ରୁଲ୍ସ ଥିଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଏକବଚନୀୟ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଏକବଚନୀୟ କ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେଖିନେବ, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ରହିଛି? ଇଜ୍ ଏକବଚନ, ୱାଜ୍ ଏକବଚନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ୱାଜ୍ଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକବଚନ ଅଛି। ହେଜ୍ ଏକବଚନ, ତାପରେ ଡଜ୍ ଏକବଚନ, ତାପରେ ଭର୍ବରେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ଲାଗୁଛି ସେଟା ବି ହେଉଛି କ'ଣ? ଏକବଚନ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଏକବଚନ କ୍ରିୟା ସବୁ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଇ ଏକବଚନ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖିବା। ନିୟମ 1 ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି କଣ୍ଡିସନ୍, ଯେ ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ କ'ଣ? ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଜ୍ ହୁଏ। ଯଦି ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ଥିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଭର୍ବ କ'ଣ ହେବ? ଇଜ୍ ହେବ। ଏ କଣ୍ଡିସନକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ। କ'ଣ ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛେ ଏକବଚନୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଏକବଚନୀୟ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ଯଦି ଥିବ ଭର୍ବ ହେବ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିନେବା। କ'ଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍? ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ। ଯେହେତୁ ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ସବଜେକ୍ଟରେ ରହୁଛି, ସବଜେକ୍ଟରେ ଗାଣିତିକ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ? ଭର୍ବ ହେବ। ସବଜେକ୍ଟ ଯେହେତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ରହିଲା, ତେଣୁକରି କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ହେବ କ'ଣ? ସିଙ୍ଗୁଲାର। କ'ଣ ହେବ? ଇଜ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବା 2 + 2 ଇଜ୍ 4। ଯେହେତୁ ସବଜେକ୍ଟରେ 2 + 2 ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି, ଭର୍ବ ହେବ କ'ଣ? ସିଙ୍ଗୁଲାର ଇଜ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 6 - 2 ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ, ସବଜେକ୍ଟରେ ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ରହୁଛି ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଭର୍ବ ହେବ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଇଏ ଗଲା ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 1। ଏବେ ଦେଖିବା ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 2। ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପରିମାଣ, ଦୂରତା, ଓଜନ, ଉଚ୍ଚତା କିମ୍ବା ସମୟକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍ ରୂପେ ଧରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟରେ ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଦୂରତାକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଓଜନ ୱେଟ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଉଚ୍ଚତାକୁ ବୁଝାଉଥିବ କିମ୍ବା ସମୟକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଟାଇମ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବ, କେମିତି ନା ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍ ରୂପେ, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରୂପେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏତିକି ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ତ ସେଇଟା ହେବ ଭର୍ବ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଡେଫିନେସନ୍ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମେ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି? 100 miles ଇଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୂରତାକୁ ବୁଝାଉଛି, କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ଦୂରତାକୁ ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭର୍ବ ହେବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଲା। ତ କେତେ ଦୂରତା? 100 miles ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବା ୟୁନିଟ୍ ରୂପେ ବୁଝାଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 100 miles। କେବଳ ଯଦି ଦୂରତାକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭର୍ବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇନଥାନ୍ତା। କେବଳ ଯଦି ଦୂରତା ବୁଝିଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଏଠି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ମାପକ ରଖିଛି ଯେ 100 miles ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେଥିପାଇଁ ଭର୍ବ ହେଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଇଜ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 6 weeks। କ'ଣ ଅଛି? 6 weeks
गोटे समय को बुझाऊँ टाइम को बुझाऊँ केते ना निर्दिष्ट स्पेसिफिक टाइम 6 सप्ताह से भर्ब होइछि कोन सिंगुलर सिंगुलर पास्ट टेंस रे अछि जदि ए कंडीशन आसुची माने भर्ब हबो सिंगुलर बुझि पाले ए देखिबा नेक्स्ट 3 नंबर एग्जांपल 50,000 rupees was spent on my sister's wedding 50,000 rupees गोटे निर्दिष्ट केते ना 50,000 rupees एठी कोन होची ना 50,000 rupees was spent on my sister's wedding गोटे क्वांटिटी को बुझाऊँ परिमाण को बुझाऊँ केते ना 50,000 जेहेतु क्वांटिटी को बुझाऊँ गोटे स्पेसिफिक क्वांटिटी बुझाऊँ भर्ब हबो कोन सिंगुलर बुझि पाले नेक्स्ट एग्जांपल देखिबा 4 नंबर 170 kilos of rice is enough for a month एठी कोन होला 170 kilos गोटे निर्दिष्ट कर देला एति की परिमाण रो राइस गोटे सिंगल यूनिट हे गला जदि ए क्षेत्र रे एमिति होउची सिंगल यूनिट हे जाउची ताले कोन भर्ब होउची हम पढिचे सिंगुलर आसीबो आखि बुझा सिंगुलर आसीबो ई होउची सेकंड नंबर कंडीशन बाय रूल एबे देखिबा नेक्स्ट रूल नंबर 3 कोन डेफिनेशन अछि देखिबा जदि दुईटी नाउन परस्पर सहित जदि दुईटी नाउन परस्पर सहित एंड द्वारा संयुक्त होइथिले वो गुटिए अर्थ को सूचित करुथिले दीटा नाउन एंड द्वारा जोग होइथिबो दीटा नाउन बा दीटा विशेष्य पद एंड द्वारा जोग होइथिबो एवं गुटिए अर्थ को सूचित करुथिबो दीटा अर्थ हि नथिबो गुटिए अर्थ को सूचित करुथिबो भर्ब हबो सिंगुलर बा एक वचन देखिबा ये डेफिनेशन जानले एबे एग्जांपल देखिबा और क्लियर हे जिबा देखंत एग्जांपल कोन अछि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट आमे जानथिले कोन दीटा नाउन एंड द्वारा जोग होइथिबो हेछि ये गुटे नाउन एंड द्वारा जोग होइथिबो एवं गुटिए अर्थ को सूचित करथुबो एटा गुटे जो अर्थ एटा सेही अर्थ एटा अलगा नुहे एटा जहा एटा सेया गुटिए अर्थ सूचित करथुले भर्ब हबो सिंगुलर केमिति ना ब्रेड एंड बटर आमे कोन ब्रेड को अलगा खाउचे बटर को अलगा खाउचे कि ना ब्रेड सहित बटर को लगे खाऊचे तेणुकरी जेहेतु सेटा दीटा को मिसई करी आमे खाऊचे ब्रेड सहित बटर को लगे खाऊचे तेणुकरी एटा होचे गुटिए अर्थ को सूचित करूची तेणुकरी ए कंडीशन हेले भर्ब आसीबो सिंगुलर इज आसीबो देखिबा सेकंड एग्जांपल कोन राइस एंड डाल देखंतु राइस एंड डाल इज द स्टेपल फूड फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा राइस भात आ डाली आमे कोन भात को अलगा खाउचे डाली को अलगा खाउचे कि ना भात रे डाली मिसे की खाउचे तेन करी ये गुटी अर्थ सूचित करछि आ ये गुटे नाउन एंड द्वारा जोग होउछि ए कंडीशन थिले कोन आसीबो भर्ब आसीबो सिंगुलर इज आसला बुझि पाले एबे देखिबा 3 नंबर एग्जांपल देखंतु ए हॉर्स एंड कैरिज वाज स्टैंडिंग एट द डोर ये गुटे नाउन हॉर्स ये गुटे नाउन कैरिज एंड द्वारा जोग हला गुटी अर्थ सूचित कला ए हॉर्स घोड़ा आ घोड़ा गाड़ी ये अलगा नहंती ये गुटी हला जेहेतु ये गुटिए भाव व्यवहार होता है तेणुक ये गुटी अर्थ सूचित कलारू कौन हला भर्ब होउची सिंगुलर एटा होउची पास्ट टेंस रे अछि वाचटा बुझि पाले एबे देखिबा रूल नंबर 4 कौन डेफिनेशन अछि देखिबा जदि सब्जेक्ट आइदर ऑफ बा नाइदर ऑफ बा नॉन ऑफ रु आरंभ होई थाए भर्ब सर्वदा सिंगुलर हबो बा एक वचन हबो कोन ना सब्जेक्ट आइदर ऑफ रु आरंभ होइतिबो मने रखंतु नले नाइदर ऑफ रु आरंभ होइतो नले नॉन ऑफ रु आरंभ होइतिबो ताले सबु बेले भर्ब हबो सिंगुलर देखिबा एग्जांपल कोन अछि आइदर ऑफ आसी गला सब्जेक्ट आसी गला आइदर ऑफ तो आइदर ऑफ रु आरंभ हैला कि नहीं तो आइदर ऑफ रु जदि आरंभ होउची कौन देखिथिले आउथे देखिनबा डेफिनेशन तो आइदर ऑफ नाइदर ऑफ नॉन ऑफ आरंभ होइते भर्ब सिंगुलर हबो देखिनबा देखो एठी कोन हिची आइदर ऑफ आरंभ होइची तो भर्ब कोन हबो
ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଫ୍ ହେଲା। ଯଦି ଆଇଦର ଅଫ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଭର୍ବଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଫ୍, ହେଜ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ନାଇଦର ଅଫ୍। ଯଦି ନାଇଦର ଅଫ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟଟି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଭର୍ବ ହେବ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ନନ୍ ଅଫ୍ରୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଇଦର ଅଫ୍ ନାଇଦର ଅଫ୍ ନନ୍ ଅଫ୍, ଏଇ ତିନିଟାରୁ ଯେକୌଣସିଟା ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଭର୍ବ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ହେବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ରୁଲ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ସହିତ ବହୁବଚନ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ସବଜେକ୍ଟଟି ୱାନ୍ ଅଫ୍ କିମ୍ବା ଇଜ୍ ଅଫ୍ ସହିତ ବହୁବଚନୀୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଭର୍ବ ହେବ ସିଙ୍ଗୁଲାର। କଣ୍ଡିସନ୍ ମନେ ରଖିବେ, এই কন্ডিশন মনে ন রাখলে আপনার করে না। তো কেউ কন্ডিশন থিলে ভর্ব অনুসারে কোণ সবজেক্ট অনুসারে কোণ ভর্ব ইউজ হব। তো এটি জানলে ওয়ান অফ বা ইচ অফ সহিত গোটে প্লুরাল নাউন থিলে ভর্ব সিঙ্গুলার হব। দেখিবা কোণ আছে ফার্স্ট এক্সাম্পল ইজ অফ আসিগলা, প্রথম কন্ডিশন ইজ অফ আসিগলা, আর ইজ অফ সহিত কোণ থিব না গোটে প্লুরাল নাউন থিব। অছি স্টুডেন্টসটা হচ্ছে প্লুরাল নাউন হেলা। ইজ অফ আসিগলা প্লুরাল নাউন আসিগলা অটোমেটিক ভর্ব আসিব কোণ না সিঙ্গুলার, এগুলা খালি মনে রাখবে। তারপর দেখিবা নেক্সট এক্সাম্পল ওয়ান অফ অছি আসিগলা ফার্স্ট কন্ডিশন ওয়ান অফ সহিত প্লুরাল নাউন গার্লস, গার্লস কোণ প্লুরাল নাউন বহুবচনীয় বিশেষ্য পদ, তো আসিগলা তাহলে কোণ হব ভর্ব হব ওয়াচ, বুঝিপারে ভর্ব হব কোণ ওয়াচ। তারপর দেখিবা রুল নম্বর 6 তো ডেফিনেশন দেখিবা যদি দুইটি একবচনীয় বিশেষ্য পদ এন্ড দ্বারা যোগ হইথায়, দুইটা সিঙ্গুলার নাউন এন্ড দ্বারা যোগ হইথিব এবং কোনসি গোটিয়ে বিশেষ্য পদ পূর্বরু দি বসিথিব, দুইটা নাউন একবচনীয় বিশেষ্য পদ পূর্বরু কোনসি গোটিয়ে পূর্বরু দি বসিথিব, তাহলে দুইটি দেখন্তু তাহলে দুইটি পদবী ধারণ করথিবা এক ব্যক্তিকে সূচিত করথিবারু, তাহলে দুইটি পদবী ধারণ করিথিবা এক ব্যক্তিকে সূচিত করথিবারু ভর্ব সিঙ্গুলার হুয়ে। বুঝি পাইলে না? দেখন্তু আউ থরে দেখন্তু কোন হলা যদি দুইটি একবচনীয় বিশেষ্য পদ এন্ড দ্বারা যোগ হইতো, দুইটা নাউন এন্ড দ্বারা যোগ হইথিব এবং কোনসি গোটিয়ে নাউন পূর্বরু দুই ব্যবহৃত হইতো, দুইটা নাউন পূর্বরু দি ব্যবহৃত হই নথিব, গোটিয়ে নাউন পূর্বরু যেকୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦି ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିବ ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ଭର୍ବ। ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଦୁଇଟା ପଦବୀ, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପଦବୀ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଏଠି ଭର୍ବ ହେବ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ଆଉ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନା ଦି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, the vice president of India and chairman of Rajya Sabha has given his consent to the bill। तो ये पढ़ते कौन दीटा नाउन एंड द्वारा जोग होइथबो, ये गोटे भाइस प्रेसिडेंट गोटे नाउन, चेयरमैन आ गोटे नाउन, जोग होला एंड द्वारा कंडीशन आसीगला भाइस प्रेसिडेंट गोटे नाउन सिंगुलर नाउन, एटा एकवचनीय नाउन, ये भी चेयरमैन एकवचनीय नाउन बा विशेष्य एंड द्वारा जोग होला आसीगला कंडीशन। तापर कोन कहितला जदि एमडी कंडीशन आउछि ता सहित कोन ना कौनसी गोटे नाउन पूर्व दी व्यवहृत होइथिबो, एठी भाइस प्रेसिडेंट पूर्व दी व्यवहृत होइछि, गोटे नाउन पूर्व कौनसी गोटे नाउन पूर्व दी बसिथिबो, ताले एमिति जदि कंडीशन आसुछि भर्ब हबो सिंगुलर। अर्थ आमे बुझिबा ए जो भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये दी जन व्यक्ति नुहंती, ये होजंदी सिंगल गोटे व्यक्ति, जे भाइस इंडिया जे भाइस प्रेसिडेंट अछंती से भी राज्यसभार चेयरमैन अछंती, से गोटे व्यक्ति को बुझौथिबारु हेला भर्ब सिंगुलर। बुझिपारे तापर सेकेंड एग्जांपल देखिबा कोन दी एडिटर एंड पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग। एडिटर कोन ये गोटे नाउन, पब्लिशर ये गोटे नाउन, कोन एकवचनीय नाउन ये बा एकवचनीय विशेष्य पद, ये सिंगुलर नाउन ये भी सिंगुलर नाउन। तो एई जे कोनसी गोटे नाउन पूर्व जदि दी बसथिबो एडी दी बसछि कि नाही, तो एडिटर पूर्व दी बसछि, तेणुकरी कौन है ना जी एडिटर सी भी पब्लिशर, अर्थ गोटे व्यक्ति को बुझौथिबारु
verb है singular बुझी पारे नेक्स्ट जी एबे देखिबा रोल नंबर 7 कौन डेफिनेशन अच्छी देखिबा जते बेले सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन रो आरंभ होई थाए कौन बुझिले जते बेले सब्जेक्ट बा कर्ताटी अनकाउंटेबल नाउन रो आरंभ होई थाए वर्ब सिंगुलर हुए हैला जदि सब्जेक्ट टी अनकाउंटेबल नाउन आरंभ होइथिबो काउंटेबल है नथिबो काउंटेबल नाउन जेटा है नथिबो सेटा होची सेटी वर्ब कौन हबो सिंगुलर हबो देखिबा एग्जांपल देखंतु एई एग्जांपल देखिया पूर्व प्रथम जान नबा अनकाउंटेबल नाउन गुडा कौन कौन सब रही देखि नियंतु एठी कौन ना स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स न्यूज मिजिल्स मॉम्स एडवाइस इनफॉरमेशन ज्वेलरी सीनरी एटसेट्रा यही सब अनकाउंटेबल नाउन पाखरे सर्वदा कौन हम वर्ब सिंगुलर हम ये सब गोटे कौन अनकाउंटेबल नाउन एगुड़ा मन रखिए ये सब जो अनकाउंटेबल नाउन थी सब्जेक्ट कौन हम वर्ब हम सिंगुलर हम कौन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स न्यूज मिजिल्स मॉम्स एडवाइस इनफॉरमेशन ज्वेलरी सीनरी एटसेट्रा ये सब अनकाउंटेबल नाउन पाखरे सब बड़े मन रखिए वर्ब सिंगुलर हुए तो ये देखा एग्जांपल देखो कौन अच्छे एग्जांपल फिजिक्स आम से देखिले से अनकाउंटेबल जो अनकाउंटेबल नाउन गुड़ा देखिले ता भीतर फिजिक्स भी देखो फिजिक्स फिजिक्सटा कौन हो अनकाउंटेबल नाउन जेहेतु अनकाउंटेबल नाउन कौन हम वर्ब हम सिंगुलर आखि बुझा सिंगुलर करेंगे मिजिल्स अनकाउंटेबल नाउन वर्ब वाला सिंगुलर तापर कौन देखा न्यूज अनकाउंटेबल नाउन वर्ब वाला सिंगुलर तापर देखा मॉम्स मॉम्स है ये हूँ कौन अनकाउंटेबल नाउन से वर्ब वाला सिंगुलर बुझी पारे तो आज आम पढ़ले कौन सातोटी प्रथम जानले कौन व्हाट इज सब्जेक्ट बा कर्ता कौन व्हाट इज वर्ब बा क्रिया कौन तापर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कौन ता भीतर सब्जेक्ट और वर्ब भीतर संपर्क कौन बुझिले तापर आम सातोटी नियम जानले सातोटी कंडीशन जानले सातोटी रूल्स जानले कौन ना सब गुड़ाक रूल्स रे आम एक वचनीय क्रियार व्यवहार आज आम जानले है एक वचनीय क्रियार व्यवहार जानले तो सब्जेक्ट अनुसार एक वचन क्रियार व्यवहार जानले या पर ये पार्ट 1 आज थिला तो या पर जो पार्ट 2 मु आनिबी एई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रे पार्ट 2 जो आनिबी पार्ट 2 आनिबी सेते कोन आमे देखिबा ना को जगह रे को अनुसार प्लुराल वर्ब बसु एटी सिंगुलर वर्ब बसिला सेटी बहुवचनीय क्रियार व्यवहार हबो कोन कंडीशन थिले बहुवचनीय क्रियार व्यवहार हबो पुणी सब्जेक्ट अनुसार हबो आउ तापर पुणी देखिबा से वीडियो रे ना कोठी कोठी सिंगुलर भी हबो प्लुराल भी हबो उभय हबो हला एक वचनीय क्रियार व्यवहार हबो बहुवचन क्रियार व्यवहार हबो दीटा जाक हबो से कंडीशन भी हम पढ़िबा पार्ट 2 वीडियो रे पढ़िबा तो आज पई मु आशा करूची आपण माने ए क्लास टी को एन्जॉय करथिबे भलो भाबरे बुझी पारथिबे जदि किसी डाउट्स रही जाइथिबो कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे जदि आपण मानको भलो लागिछि वीडियोटी ताल निश्चय लाइक करंतु सांग मान भीतर शेयर करंतु एवं नुआ करी चैनल को आसीथिले निश्चय सब्सक्राइब करंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दियंतु जहाँ फल मुझे जिते सारा वीडियो अपलोड करी आपण मैंने सर्वप्रथम मो वीडियो नोटिफिकेशन पाई परिबे तो ठीक अच्छी आसंता क्लास रे बा आसंता पीरियड रे आम पार्ट 2 खूब शीघ्र नहीं आसवा पार्ट 2 रे समस्त आउ जहाँ कंडीशंस रहिला रूल्स रहिला ताकू समस्त सब रूल्स को कंप्लीट करिबा ठीक अच्छी आज पई एतिकी रहुची हाँ रहिया पूर्व आउ गोटे कथा कहि रखुची या पूर्व जहाँ जहाँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सरीची टेंस ऊपर सब वीडियो पूरा कंप्लीट हो सारी जदि आपण मन देखि नाहांती ताहले आपण माने मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दीची जाई देखि परिबे नचेत प्ले लिस्ट रे भी अछि देखि परिबे ठीक अछि आज पई एतिकी समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।